Mao kini ang among palibot sa among panimalay. Aduna kini mga klasik-klasing mga punuan ay kahoy, napoy lubi, napoy kawayan ug daghan usab nga mga langgam nga naa sa palibot ni ini nga nagaduol usab sa panimalay. Kung ako kining gi-try og trap, pero pag humana ko ini og matrap manggaling sila, buy alam ko kay luoy man. O mao kini guys, ang mga langgam nga kurkur gagmay ni siya nga nagapalibot lang ka pa nga. Ug mao nay gamito nato nga pisi para sa atong trap guy, para sa atong kurkur. Kini ato lang isang imong pisi. Kini atong kahoy nga gamiton sa trap, diri nato siya itaon. Balik ka na to pag 2 hours later. og tara na guys, ato nang tanaw ng atong trap. Excited na kaayo ko nga makakita sa kurkur nga nalitagan. Kini, okay, asa na bi? Uy, tiro may na trap hinuon. Galaw-gawa ni Choco eh. Nagunsa man kada Choco, ikaw may nag-trap hinuon. Dali. Kaya ito nang buyan, dali. Imbis nga langga mga tong gitrap, tiro manoy na trap hinuon.